Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gazia Family YouTube channel. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, pada pertemuan, ya Allah, pada pertemuan formal banget ya. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan ya bagaimana cara saya mengisi ya, mengajar kelas virtual ya. Kelas virtual. Hari ini saya punya kelas Physics 2 Lab. Saya mempunyai lebih kurang 20 students, lebih kurang 20 mahasiswa yang akan menghadiri meeting ini ya, kelas ini. Jadi karena virtual ya, jadi kita santai aja ya. Kita juga meetingnya melalui Microsoft Team ya. Jadi Microsoft Teams ini dia tidak akan memperlihatkan face kita. Kita akan cuma memperlihatkan kehadiran kita tidak melalui face to face gitu ya. Tidak memperlihatkan muka kita lah intinya. Jadi pakaiannya ya pakaian biasa aja gitu ya, biasa pakaian di rumah, pakai baju kaos gitu ya. Saya punya celana pendek gitu ya. Jadi santai aja. Begitu ya, begitulah ya enaknya kalau virtual meeting ya, virtual class untuk anak-anak mahasiswa saya. Jadi hari ini saya ada subjek Physics 2 Lab. Physics 2 Lab ini supposed to be dia di dalam kelas, tetapi karena virtual jadinya kita seharusnya melakukan eksperimen gitu ya, tetapi karena di pertemuan kita melalui virtual, jadi kita akan melakukan simulation, jadi simulasi yang berkaitan dengan eksperimen yang ada di dalam lab gitu ya. Jadi ikutin terus, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum kita sebelum kita memulai kelasnya, saya akan mempersiapkan dulu apa saja materi yang akan disampaikan dan juga segala sesuatunya lah ya. Sebelum memulai kelas, biasanya apa saja sih yang saya siapkan ya sebelum kita memulai kelasnya? Yang pastinya yang saya harus tahu adalah mahasiswanya ya, ada berapa jumlah mahasiswanya ya. Kalau kita tahu jumlah mahasiswanya, nanti kita lihat ya, kita bisa lihat dan kita bisa cek kehadiran mahasiswa ada berapa orang. Dan biasanya walaupun mereka hadir online gitu ya, ada tulisan namanya dan kelihatannya online gitu, kadang anak-anaknya pada kemana gitu ya. Dan biasanya cara saya untuk mendeteksi kehadiran mereka, saya download dulu kehadiran mereka. Karena ini virtual, kita melakukan simulasi atau simulation ya, ada beberapa software yang akan digunakan. Jadi biasanya akhir ya, 30 menit terakhir pertemuan itu biasanya saya akan minta mereka untuk presentasi ya, biasanya saya acak. Jadi kalau yang nggak ada di sana, orang yang nggak ada di sana akan ketahuan siapa gitu ya. Jadi mereka harus siap. Kadang kalau kita punya waktu yang cukup, biasanya satu persatu, kalau mahasiswanya tidak terlalu banyak dan waktunya cukup gitu ya, biasanya saya akan satu persatu saya akan suruh mereka untuk presentasi bagaimana sih hasil dari simulasi mereka, apa aja sih yang mereka nggak paham gitu ya, dan kesulitannya di mana seperti itu. Jadi penting sekali untuk mereka presentasi 30 menit terakhir di simulation mereka ya, simulasi mereka untuk untuk mempresentasikan hasil ya, memperhatikan hasil dan juga evaluasi dari simulasi mereka sendiri. Nah, selain itu biasanya saya akan mempersiapkan dulu ada simulator apa yang saya perlukan ya. Saya buka dulu, saya open dulu beberapa link yang untuk digunakan sebagai simulator, supaya nanti pas udah mulai tidak gelabakan gitu, biasanya saya coba-coba dulu, kalau udah lancar oke gitu ya, jadi tidak gelabakan. Dan apalagi ya, yang terakhir mungkin materinya udah pasti ya, materinya harus saya kuasai dulu.
sebelum saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi hari ini materinya itu tentang apa namanya, Introduction to Optical Geometry, ya, optical system, ya, Introduction to Optic System. Introduction to Optic System. So nanti kita lihat bagaimana kelasnya akan berjalan, ya. Alright guys, I guess we still have like 2 students haven't joined. Yeah, I guess, yeah, we have 17 right now. We have 15. Okay, it's okay. Maybe we can start now. Hopefully the rest, the 2 of the students will be attend this class. Yeah, so you guys can hear my voice. Okay, good. Alright, we start now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to everyone. So today is actually our last meeting for Physics 2 lab, right? We have our last subject today. So yeah, before I explain to you guys about our simulation today, so I'll share my screen first. Alright, can you see my screen right now? Yes, sir. Okay, good. Alright, so the last simulation is gonna be about Introduction to Optic System. Yeah, we have subject about the optic system. So this subject, this simulation will be divided by 2 parts. Part 1 is determining the reflection, and total internal reflection. And the second one is determining the focal length of thin lens. So we're gonna have a convex lens that we need to find out the focal length of it, right? And as you can see here in the theory part, you can see the Snellius law in the equation about for the reflection. It's n1 sinus theta 1 equals to n2 sinus theta 2. So basically the angle of incidence is supposed to be the same with angle of reflection. Yeah, so in this case also we need to find out how much actually the angle of refraction and also the angle of reflection. So these 2 things that we need to find out during the simulation. Adjust the substance first. The substance was, the top substance, it was air. Yeah. The bottom substance, it was water. Yeah, water. So now, because we need to shoot it from down here, from the water to the air, right? So you need to drag this to the angle that you need to shoot, that you want to shoot it. So drag it here. Let's say we try it from 10. Yeah. As you know, from the Snellius, the reflection, it's supposed to be angle of reflection. It's supposed to be angle of incidence. It's supposed to be the same with angle of reflection. So through this simulation, we need to prove it. Yeah, we need to prove it whether is it correct or not. But sometimes in this one, it is really low, the lowest angles. Oke guys, so tadi kita sudah, saya sudah memberikan apa namanya, penjelasan kepada mahasiswanya untuk melakukan simulasi, ya, mengenai sedikit materinya, video materinya, bagaimana cara melakukan simulasinya, ya. Tadi kepotong karena baterainya habis kameranya. Saat ini kita tengah menunggu untuk mahasiswanya akan melakukan presentasi.
bagaimana hasil daripada simulasi mereka. Dan nanti kalau cukup waktunya saya akan tanya satu persatu mahasiswanya, just make sure mereka hadir apa enggak gitu ya, apakah mereka ada di sana, mereka melakukan atau tidak, karena di sini juga akan kita berikan penilaian kepada mahasiswa dan juga mengecek gitu ya kehadiran mereka, seperti itu ya. Alright guys, so now it's time for presentation. We started from Mirza. Mirza is ready for presentation of his result, yeah, presenting his result for the simulation maybe. Alright, so part 1 A, table 1, the reflection, and for refraction I got 13 or 14, and for the reflected ray scale I got around 6. For refracted I got 1, so it's clear. Alright. So for 20, the reflection is 20, refraction around 26, 27 degree. The scale for reflected is 5, refracted is 1, 30, reflection 30, refraction is around 40 degree or 41. The scale is around 4 for reflected. For refracted is 1. Same goes to 35. So basically today is our last meeting for Physics 2 lab, guys. So yeah, I hope you guys successful in your study. Yeah, don't forget to always attend in your meeting. Yeah, COVID is getting worse right now in Malaysia, so you guys better be safe. Yeah, be safe because it's getting worse right now. So yeah, that's it guys. Hopefully we can meet again in other classes. You guys have any questions? No? Sir, thanks for all the lab sessions, sir. It was good. Yeah, thank you so much also. Yeah. Alright guys, that's it guys. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye. Oke guys, ya seperti itulah tadi ya, bagaimana saya melakukan meeting ya, kelas Physics 2 lab with my students. So ya, sebenarnya kalau untuk lab seperti ini ya, untuk lab untuk melakukan eksperimen sebenarnya lebih efektif ya, karena ini sebenarnya lab work ya, it's supposed to be true lab, but because of these things, because of the situation, so we do some simulation that relate to the experiment, but it's not, sometimes it's I found it's too easy as compared to the experiment. Ya, karena situasi seperti ini ya, kita mau nggak mau melakukan seperti ini ya. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti bagaimana saya melakukan mengisi kelas saya ya, Physics 2 Lab in University Teknologi Petronas bersama Foundation Students. So that's it ya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.